Ati ka naman dagis kaya ni guys. Lawen to noro na naman dagis. No ka rin la. O kambing la nga kakit ko kaya niya. Karen. Kambing la. Ato rin man dagis. Karen. No Karen. Ah, Karen na pala itong dadaran niya. Awa. Pag kasi atin dadara guys, atin dagis. May ako balo ko na rin mga dagis kayo niya. Awan may kapamupulno palang pale. Amazing. Lawan to lang dagis si Kwada. Hello, shout out Keka. Wapin, antayo. Ah, rin din dagis. Ay, wane. Guys, oh, may nikwalang dagis. Dito sa amin guys, talagang kaming mga Kapampangan is kumakain kami ng dagang palay. Hindi dagang bahay, dagang palay. Palawe na pa, palawe. Ay, wane. Ay, wa. Shout out Keka. Sigurado kang dagis lang palay rin o dagis lang bale. Manyaman. Manyaman ka rin ni guys, manyaman ka rin ng dagis na rin ni adobo na. Ninong menikwa ka rin. Ikayo. Gami. Clarence Velasquez. Karito yung dadaran niya. Ay pinagalyo la. So kaya pala tilang pamalu-palo guys so. Pero nya panahon mi. Kaila nanong mas kanay dadakman mila ren. Ay ta guys itang kurimao look. Koreo. Ay ta oh. Amazing. O tineta kuwen ka ng camera ay ta. Ayan guys. Oh ayan. Amazing di ba? Amazing, Ayan, amazing. ganun kaya nga ren. Lamur guys oh. Nukor nyo belatan. O nga niluto yun o kanya na. Oh, sige, luto yun na lang. Ako yung kuno apakan siguro din. Nalalansahan na ako sa ganyan guys. Ano mo to mag-vlog? Buti pa yung kay, buti pa yung kay. Nangas kanina. Tugak. Saan mas manyaman? Yung dages o yung tugak? Dagis! Dages. Ay. Mas kay kay, mas buri kay kay. Tugak. Eh, yung dagis, bala mo mamalalansahan ko. Pero pakaluto yan kay niya. Napabukal dong sale ne. Sale. Awan doon no. Sale ne, sale. Alright, amazing, amazing. Amazing.